मरा जनम कहानी सुना तराई गा मरा जनम कहानी मुनार पानी बहे उजानी देखी छाती थोड़ी गोलारे ये घाटे डाकी देला रे घाटे डाकी देला ये घाटे डाकी देला रे ये डोंगा वाला घट डाकी देला रे उपरवाला डोगा लागी
কৃষ্ণ পদ পঙ্কজাশ্রিত ভজন সূর্যপি খদ্যোতক ইন্দ্র ভিক্ষু বৃহস্পতি জড় যথা কন্দর্প দৃশ্যতে কপি বাবারে ইয়ে গোপী সে যা ঝিও হোক মাইপ কিন্তু জনকর সে চନ୍ଦ୍রসেনা সে সূর্যঙ্কর ঝিও হও কি বিন্ধ্য পর্বতঙ্কর তাঙ্কর ঝিও হও কি বৃষଭାন ঝিও হও যা ঝিও হও কিন্তু মাইগুলির মাইপ কি নাই সেই মাইগুলি মাইপକୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଦିକୁ ନବନି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ନାମ ପୁଷ୍କରା ମାଇଗୁଲି ଆଡା ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ତମେ ଗୋପୀ ଗୋ ପିବନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହିତ ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅମୃତ ଧାରା ମକରନ୍ଦ ଯିଏ ପାନ କଲା ସେ ହେଲା ଗୋପୀ ତେଣୁ ଇଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଦ ପଙ୍କଜାଶ୍ରିତ ଜହଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟପି ଖଦ୍ୟତୋକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ଜନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ସଦୃଶ ଅନୁଭବ ଲାଗେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭିକ୍ଷୁ ବୃହସ୍ପତି ଜଡ ଯଥା ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଲାଗେ ଜଣେ ହରିଭକ୍ତ ପାଖରେ ବୃହସ୍ପତି ପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖ ପାଲଟି ଯାଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଆଗରେ ସଂସାରେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ କନ୍ଦର୍ପ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଲାଗେ ହରିଭକ୍ତ ପାଖରେ ଭାଗବତ କହିଲା ହରିଚରଣେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା बाबा खाली सेतिक नुह विराम परमहंस देव कोइली शिक्षारे कहले भक्तिर अन्य नाम राधा ये भक्तिर अन्य नाम राधा ये प्रेम सुहागिनी से तो हरे भव बाधा कोइली कोइली भक्तिर अन्य नाम राधा तेणु मोटामोटी भाव में कृष्णकर चरण आश्रित या पाखे भव बाधा भव भय नहबा कथा तेणु बाबा ए ये कृष्णकर रस अमृतटी तुम्हें पान करियछ गोपिलो पान करियछ गोपी ये भव बाधा तोते न लागिब किछि शास्त्र रे लेखा होइछिल किबा मने डरुछु पानी अच्छी निचे घाट कूल जेबे छिड़ब कृष्णकर भक्त तुम कृष्णकर मकरंद पान कर शास्त्र कहे प्रभुंकर चरणाश्रित जन किसी संसार दुख लगे भव बाधा जना पड़े तेणु एड़ा कौन झाड़ जमुना नई टे बढ़ू तुम एटा को चिंता कर वृथा साकरे देवी पते गोरस देवी पते पाउना देवी एतुरा जिले ना बरे छबी आसु जते झाड़ा एतिके ना बोलेगा तू लागी कौन डर जाउछ आ तू नाही कले सासु घरे गाली मारा
तू अलग कथा जब बोले जब थोड़ा थोड़ा तो लगे जो पिया के ना बोले तो ही कोरा सासू घरे पगारी मारा सासू घरे पगारी मारा बोला घाटिया घर कहले जे तमे हेलो हाँ उभय आलम भितर भी दर्शक मनोरंजन कले ठीक अच्छे तुम टे पछक जाओ राधा सुंदर टे आगक आसिल ठीक तुम सहयोग कर किंतु गोटे समीक्षा दीपद जीवा उत्कलीय द्वंद्व संस्कृति समाज मंगलर शेष अधिवेशन आम उपस्थित थिलु जहाँ निर्देश से अनुसार देखा आलबम गाइले सब से भी पारंपरिक भल कले दर्शक मान को छुँची ता भर भाव अच्छी तत्व अच्छी कर्म अच्छी धर्म अच्छी तेणु मु जो समीक्षा दूसरी खाली दीदी पद कहपर आम पुणी अपर पद को डाकवा कारण या हे तो दर्शक मैंने अलग छुआ प्रति एत आकृष्ट हेबे ना तो तमें हूँ कर्म है दधि बेहुसा करी गोपरू मथुरा को जीवा ये हूँ तुम गोटे नीतिदिनिया कर्म तेणु कर्म मूले जगत मुझे जहाँ कुछ टे शुण जदि प्रसंग चेंज है बंद करदेवी तुमर है कर्म से धर्म नाम आसी धर्म तमें प्रमाण कर संसार रे कर्म ही बड़ एवं से प्रमाण करदे ना कर्म नुह धर्म बड़ तेणु तुमर भाग है कर्म जेहू तुम कर्म जीविका जीवन जीविका निर्वाह करुच कर्म करके बिना कर्म बंची पारनी है तेणु तुम कर्म को गुरुत्व देव से धर्म को गुरुत्व देवे कर्म एवं धर्म भितर समीक्षा हे देखिए कर्म ताहरा निज उद्धव केते तू पहुँचार कर्म ताहरा निज उद्धव केते तू पहुँचार कर्मकारी बनना मते फलिब कर्मरायते आउ सुनग तोराई मन कर्म देई कर्म सबुठारे मूल आउ कर्मरे जे पुणी भगवान थांती आउ कर्मरे पुणी जे भगवान थांती कर्म सबुठी कारण आग तोराई भाई सारे मूल कर्म तोई आग तोराई खाई कर्म ही बड़ कर्म बड़ भागवत कहला कर्माणे दुख दरकारे देहेन तैहि पुनः कर्मणा भजते तत्र
ମାତ୍ର କିମ୍ ସୁଖ ମର୍ତ୍ୟ ଧାର୍ମିଣ କର୍ମ କରିଲେ ପାଇ ଦେହ ଏଣୁଟି କର୍ମ ଦୁଃଖମୟ ବାବା ସଂସାରରେ ଭଲ କର୍ମ କର କିମ୍ବା ଖରାପ କର୍ମ କର কর্ম করিব মানে তার ফল নিশ্চিত ভোগ করিব ভাল কর্ম কলে হুয়েত ভাল ফল অর্জন করিব এই সংসারে পুনি জন্ম মৃত্যু চক্রান্তরে পড়ি পুনি ধরাধামরে জন্ম গ্রহণ করিব সংসারে দুঃখ সবুর আজ্ঞা এ জনি জন্ম হই মর্ত্যপুরে রহিবাটা ইয়া হেলা বড় দুঃখ সংসারে ভক্ত ধ্রুব প্রহ্লাদ এই সবু আকাশ মার্গরে রহিগলে কর্ম তাঙ্কর বড় থিলা কো কর্ম ইয় কর্মে বাসুদেব প্রীতি কর্ম করিলে ক্ষয় জাতি সংসারে কর্ম করলে নিশ্চিত ভাবে ক্ষয় হব নহলে ফল ভোগ করিব ফল যে ভোগ কলা তাড়ু দুঃখী কেই নাই তেণু বাবারে ধর্ম হি সংসারে বড় ধর্ম কোন ধুতি ক্ষমা তমস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ধীর বিদ্যা সত্যম ক্রোধ ধর্ম দোষ লক্ষণ ধর্মর গোটিয়ে পাত হেলা সত্য তার 10টা লক্ষণ আগে আছে তা ভিতর গোটে তা ভিতর আছে সত্য যে সত্য যোগু এ সত্য যোগু জল অনল গ্রহ রাজতপন সত্যরে বাসুকি করিছে একা ধর্ম ধারণ ধর্ম একা সিনা মহক পড়িয়া আউ সবু কথা ওঢ়েই দিনিয়া ধর্ম ধারণে ধরিত্রী রহিছি চারি যুগরে ধর্ম একা সিনা সংসারে বড় শুণ মন দেই সখী কর্ম কলে নিশ্চে ধরা ধামরে কর্ম কলে নিশ্চে ধরা ধামরে ক্ষয় সংসারে জীবটিল কর্ম ময় সংসারে বুড়ি নমর ভব সংসারে কর্ম ময় সংসার সারে ভীম ভাই পুଣି କହିଲେ পদে পদে ଯିବା ଆଜ୍ଞା ସେ କର୍ମକୁ କାଟିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। କର୍ମ ହଉଛି ଦୁଃଖ କର୍ମ ହଉଛି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଯିଏ କରୁଛି ଦୁଃଖ ପାଇଛି ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧର୍ମ ସଂସାରେ ବଡ ତମେ ଧର୍ମକୁ କାଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୀକ୍ଷା କର ଧର୍ମ ବଡ ନୁହଁ କର୍ମ ବଡ ଆଲବଳ ଅଲ ଚାଣକ୍ୟ ଗୋଟେ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଲେ ଅକର୍ମା କର୍ମ ନିନ୍ଦନ୍ତି ଜଳ ନିନ୍ଦନ୍ତି ଚରୁଗୁଣ ଆଲବଳ ଅକର୍ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରୁଗ୍ଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଜଳକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ମୋ ଦେହରେ ପାଣି ଗଲାନି ରେ ମତେ ଜ୍ୱର ହେଲା ଏଇପରିକା ଏ ନାଉରୀ ଘର ପୁଅ ଗାଲୁଆକୁ ଟିକେ ମେଡିସିନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେ କହିଲେ ବାସୁକି କଥା ବାସୁକି ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମ ସେଇଟା ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବଉଳ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦବା କର୍ମ କରିବ କଷ୍ଟ ସହି କର୍ମରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ কর্মময়তে এ জগৎ সূর্য চন্দ্র
ଦିନ ରାତି ପରା କରୁଥାଇ ଏହା କର୍ମକୁ କହି अरे ये कर्म दिन राति करुची आम कहवा कथा आज्ञा सूर्य चंद्र जो आतजात होउछंती बुझिछि। से ताको कर्म करूछंती से धर्म की नाही ताको कर्म होची धर्म से सबले ताको कर्म करूछंती सूर्य बुड़ी गले हाँ। रातिर अंधकार आसुची चंद्रमा देखा दउछंती सेही परिका जेमिति हाँ। कर्ममय ए संसार सूर्य चंद्र आतजात होती सेही परि नाउरी भाई पुओ को हम कहउछले से जेमिति सूर्य चंद्र जेमिति कर्म करूछंती तमे हिंदी नित्य दिन कर्म करो कर्मटा कर्म करिब कष्ट सही कर्म रे सब बेला भलो किंतु मंद नाही तथापि भाई कर्म करके साउंड एडजस्ट कर ହଉ ହଉ ତମେ କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲ କର୍ମ ସଂସାରରେ ବଡ आज्ञा ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବଡ ତେଣୁ ଦେଖିବା ଶେଷ ପଦ କଣ ସମୀକ୍ଷା ଆସିବ ଧର୍ମ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ ବାବାରେ ସାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସକାଳୁ ବେଳ ବୁଡ଼ିଆ ଜୀବନ ସାରା କର୍ମ କରି କରି ମଣିଷ କଣ ପାଉଛି ହୁଏତ 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ବାଡାଉଛି ନହେଲେ ପୁଅଟାକୁ ଡାକ୍ତର କରୁଛି ଝିଅଟାକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରୁଛି ୟା ବ୍ୟତୀତ କଣ କରୁଛି ମଲା ବେଳକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଧରିକିନି ଯାଉଛି ଏ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେଇଥିଲେ ତା ବାପାକୁ ଭଲ କରିଦଉଛି କିଛି ନବନି কে কহই মন আরে মো বল কর রাত্রি মুখ বারে দেখিবা চাল রে রাত্রি মুখ বারে দেখিবা চাল কেতে দিনকু মন বান্ধিছু আন্ত ইঘেনি জীবু তোর ছুটিলে ভটরে ইঘেনি জীবু তোর ছুটিলে ভট পলকে ধন সজাই সৌ খল দুর্গন্ধ হেব একর দেহু খন্ডিজে খন্ডি তোর পিঞ্জরা কাঠি খাউন থিবে শ্বান শৃগাল বান্টি গলেনি তো সঙ্গরু যেতে গজন গণ্ঠিরে বান্ধি নেলা কেতে ধন গুরু গোবিন্দ নাম তুণ্ডে ন বলু গাঢ়ে মজিন নিত্য ধনর জিলু এইটা পদ রহিলা গুরু গোবিন্দ পদ এইটা হলা ধর্ম ये गुरु गोविंद पद न छाड़ी गाढ़े मजिला धन अर्जिला कौन पाई ये घर बोली अर्जिछु जेते पदार्थ घट छुटिले तोते बोलिबे भूतरे घट छुटिले तोते बोलिबे ঘর ঘরণী দেহ কেড়াউঠিব ফেরি বন্ধু কুটুম্ব সুধিব ইহরে ফেরি বন্ধু কুটুম্ব সুধিব এ উপায় উদ্ধার হেবু যেবে ভব সংসারু উপায় চিন্তি এবে ভজ শ্রী গুরু এইটা পুଣି বাবা কর্ম ঘটিলা এইটা পুଣି আসিলা ধর্ম এ ভব সংসার উদ্ধার হওয়া পাই হেলে গুরুঙ্কর আশ্রিত হওয়াকে পড়িথায় এঠে আউ বাবা কর্ম চালিবনি কলা ক্রিয়া কর্ম নলা গই সাধু সন্থ গলে বাই এ দীক্ষা তানি কাম ধর্ম
ভজন এক অক্ষর বাবারে শূন্য মন্দির বিহার রূপরে খোলাই যার শূন্য মন্দির বিহার সারে পুଣି ভীମ বହି କହିଲେ କର୍ମ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦେ ନାମ ये ब्रह्मे विहर ये कर्म कामना रे कर्म कामना रे कर्म कामना रे प्रमीण मोर आनंदे नाम ब्रह्मे विहर ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଇ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ତେଣୁ କର୍ମ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ସେପଟେ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେଣ ହେନେତେ ବ୍ୟାଧି ଧର୍ମେଣ ହେନେତେ ଗ୍ରହା ଧର୍ମେଣ ହେନେତେ ଶତ୍ରୁ ଯତ ଧର୍ମ ତତ ଜୟ ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ପୁଣି କର୍ମ ନ କରି ଫଳ ଲୋଡ଼ି ବାଟି ବିଫଳ ସମୀକ୍ଷା ଠିକ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ସାରେ ଟିକେ ସାରେ ହଁ। ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଗୁରୁକୁ ଭଜିବା ପାଇଁ ହଁ। ଗୁରୁ କିଏ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ହଁ। ବସୁମ ଦେବ ସୁତମ ଦେବ କଂସ ଚାରୁଣ ମର୍ଦନ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋହଠାରେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି କର୍ମ ମୁଁ କରଇ କର୍ମ ମୁଁ ନ କଲେ ଅର୍ଜୁନ କର୍ମ ତ୍ୟାଗିବେ ସର୍ବଜନ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ ହିଁ ନିଜେ ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଟା ଯାକ କର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମକୁ ତୁଳନା କଲି ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାହା ସମୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମର ମୋ ବିଚାରକ ଠାରୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆହୁରି ବସିଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ କୋଉଠି କର୍ମ ବଡ କୋଉଠି ଧର୍ମ ବଡ ଏବଂ କର୍ମ ଧର୍ମ ବିନା ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ତେଣୁ ସମୀକ୍ଷା ଏଇଠି ଥାଉ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା ଅଫର ପକ୍ଷକୁ କହିଲା କହଇ କୁରଙ୍ଗୀ ନେତ୍ରୀ ଯେ ଯାହାର କର୍ମ କରିଲେ ହୁଏ ଧର୍ମ ନ କଲେ ଅଧର୍ମ ତେଣୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲା ଜନନୀ ପ୍ରାଣର ସୁମହତ୍ଵ ପରିଚୟ ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ ତେଣୁ ଧର୍ମର ଜୟ ହେଇଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏବଂ ଧର୍ମ କେମିତି ହେବ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଭାବ ନ କରିବା କର୍ମ ନ କରିବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବିନା ଭକ୍ତିରେ ହେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ସତ ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଦରକାର କର୍ମ ଦରକାର ଧର୍ମ ଦରକାର ଦିଟା ଯାକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ବାଟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି ସେ ସେତିକି ବାଟ ଯାଇଛି ଉଭୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ଦେବା ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ପଦେ ପଦେ ତିକ୍ତତା ଦେବା ତାପରେ ଡାକିବା ତମେ ଆରମ୍ଭ କର